ଏବେ ଚାଲ आसी भारी छात उपर को देखु छात उपर आम कुकुर बंधा है केमती और देखु चलन देखिए आम ठाकुर घर देखु ये हूँ आम ठाकुर घर देखु सकाल सकाल पूजा हो जाए तो आम ठाकुर घर तो आपण मैंने देखिले आज रविवार सकाळ गाधुआ पधुआ सरीगला आज आमर गोटे जगह जीवार अच्छी भिडटी आगू देखिले आपण जानीपर आम कौ जगह को आज घर कौन है खाए देखो आज आम कोबी तरकारी बैगण छड़ा चिकेन जगह देखो ए चिकेन आसीगला चिकेन वर्षा लाइट टा मार देला जेजुआ देखो कोबी तरकारी शाग भजा बैगन चटनी रहू हम गळे तुम तोर देखो एबे दान है चटनी टी आम पुओ को देख दान करागला आम खाइबा सरला मुझे आसी बारीपटू देखते आम पिजुली गचर कमी माकड़ मैंने पिजुली खाऊँ देख छुआ माकड़ पूरा देखु देखो से छुआ माकड़ बस के खाऊ देखो सांगे एठी सेठी देखो बस माकड़ काली कार्तिक मास प्रथम सोमवार देखो कदली पत्र आउଛନ୍ତି गेंडु फूल शाग कदली पत्र न देखो पलैला कैमेरा देखला देखु पलैल बस पिजुली खाऊँ गचर खाऊ पिजुली जाऊँ गोटे जगह देखु देखु मु वीडियो प्रथम कही आमर आज गोटे जगह जीवार अच्छी तो मैं आसी से जगह पहुँची जाइचु एटा नराज ब्यारेज कि दूर को गोटे खोला पड़िया पाख बणरू बहुत मयूर पारा आसती एठी खाइया मयूर मैंने उपरे पहाड़ रुहती जड़े अंकल अच्छा दाना पकेले मयूर मैंने आसती खाइया तो आगू देखिए आपण बहुत भीड़ थला जगह बहुत दूर दूर लोक आसते देखापी तेणुक मुझे को पूरा भिडटा देखी पारना आपण को जदि जगह भल लगे ताले आपण भी आसिक देखिपारे जगह बहुत भल जगह अच्छी आम गला बहुत डेरी जाइला मयूर मैंने अधा मयूर पलैते पुणी दाना पकेबार आसिले
ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ କେତେବେଳେ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା। ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଆଉ ସେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି ଏବେ ନୁହଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଲେ ମୟୂର ମାନେ ନାଚୁଥିବେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଅଙ୍କଲ ଦାନା ପକେଇଲେ ସବୁ ମୟୂର ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ପୁରା ଦାନା ପକାଉଛନ୍ତି। ମୟୂର ମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୟୂର ପାର ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସନ୍ତି ଦାନା ଖାଇକି ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଦାନା ପକାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରା ମୟୂର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୟୂର। ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଙ୍କଲ ମନା କଲେ କି ଅଧିକା ପାଖକୁ ଗଲେ ମୟୂର ମାନେ ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୂରରୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ମୟୂର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଲେ ମୟୂର ମାନେ ନାଚୁଥିବେ। ଆହୁରି ବି ମୟୂର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ତ ଆପଣ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୟୂର ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦାନା। ସେମିତି ତାଙ୍କର ହଉଛି ପାରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ପାରା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ କି ଏଠି ଘର ଘର ବଞ୍ଚେଇ पर्टिकुलर हमको ये टाइम रे खावा दिया खड़े होते भैया। ଚାଲି ଆସୁଛୁ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍। ସିଆଡ଼େ ଚାଲେ ପଳେଇ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।